पर हमारे यहाँ जो है ये बहुत कहा जाता है कि आरएसएस जो है ना वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया की जो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हुई हैं, जिधर से फायदा हो रहा है तो उस तरफ की बात कर देंगे, ना कोई लॉजिक लाएंगे, ना कोई इनकी बात में किसी किस्म का कोई वजन होता है। तो ये तो पाकिस्तान में ना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यानी कि एक से बढ़ के एक लतीफा जो है वो होता है वहाँ। तो वही आप वाला पॉइंट कि भाई अगर आरएसएस टेररिस्ट है तो व्हाई हैजंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गॉन टू द यूएन और इवन टू द यूएस कि भाई इसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो। और हमारी जो है डॉन के मुताबिक आई थिंक 2018 में डॉन की एक हेडलाइन थी कि 139 एंटिटीज एंड पर्सनालिटीज जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है वो यूएन की टेरर लिस्ट पे हैं। और ये दिस इज द बिगेस्ट नंबर, किसी और मुल्क के इतने इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस यूएन की टेरर लिस्ट पे नहीं हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना ये सेल्फ क्रिटिसिज्म और इंट्रोस्पेक्शन इसका रवाज नहीं है। तो चाइना से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे चाइना किसी भी खुदा को ना माने। तो चाइना हमारा सबसे करीबी जो है वो दोस्त भी माना जाता है जी। चाइना और हमारी दोस्ती जो है वो पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमें एक टका नहीं देता। ठीक है, हिंदुस्तान के साथ थोड़ा बहुत जो हमारी ट्रेड चल रही थी वो भी बंद हो गई है। तो हिंदुस्तान ने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी नहीं शुरू कर रखे जिसके नाम पर हमें पैसा मिले। तो हिंदुस्तान जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वरना कोई और किसी और को, अफगानिस्तान को जो कि भारत से ज्यादा हमारी मार लगाता है, उसको हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन नहीं गिनवाते। हम कहते नहीं नहीं वो हमारा भाई है, वो भटक गया है, वो सही हो जाएगा, वो हमारे साथ है। एक जमाने में तो 5 मनसूबा बनाने लगे थे, क्या कुछ करने लगे थे। तो हमारे साथ जो है वो ये इश्यूज जो है वो हमेशा से रहे हैं। जिधर से फायदा हो रहा है तो उस तरफ की बात कर देंगे, ना कोई लॉजिक लाएंगे, ना कोई इनकी बात में किसी किस्म का कोई वजन होता है कि ऐसा क्यों है। अब बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ा ढोल बज रहा है कि जी वो जो टेररिस्ट थे वो हिंदुस्तानी निकले। अच्छा जी, चले निकल आए, लेकिन अब आप दूसरी बात पे भी तो आ जाइए ना कि भाई वो मुसलमान भी तो निकले। तो अब क्या कहेंगे कि क्या मुस्लिम्स इस तरह के हैं, क्या मुस्लिम्स इस तरह के अटैक्स करते हैं, ऐसे बेगुनाहों को मारते हैं, तो वहां आवाज नहीं निकलेगी। तो जब तक हम इन चीजों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देंगे, इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कुछ बेहतरी आ सकेगी। अच्छा, आपने कहा ना कि इंडिया हमें पैसे नहीं देता। एक एग्जांपल है जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को पैसे दिए और वो था इंडस वाटर्स ट्रीटी में। उसके बाद जो पाकिस्तान ने डैम्स बनाने थे उसके लिए बहुत से मुल्कों ने इमदाद दी थी और इंडिया ने भी 62 मिलियन पाउंड्स दिए थे उस वक्त के लिहाज से ये अच्छी खासी रकम थी। लेकिन पाकिस्तान में कोई उसका जिक्र नहीं करता क्योंकि वो हमारे नैरेटिव को सूट नहीं करती बात। अच्छा जी, कल किसी ने ना मेरे फेसबुक पे लिखा कि जी एक इंडियन साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो टेररिस्ट था ये इंडिया से उसका ताल्लुक था। तो मैंने कहा क्या उसने ये भी लिखा है कि उसका नाम अमर सिंह था? क्योंकि हमारे यहाँ जैद हामिद साहब ने ये कहा था ये अजमल कसाब जो है ना, ये अजमल कसाब नहीं है, असल में तो इसका नाम अमर सिंह है और ये एक सिख है। साथ ये भी कहा कि बीजेपी का टेररिस्ट भी है। और बहुत सारे लोगों ने यकीनन उसको मान लिया होगा क्योंकि जैद हामिद तो हमारे बड़ा ही इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड। वो तो बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं और हमारे मुख्तदर हल्के भी उनके बड़े मद्दाह थे, उनको बड़ा प्रमोट करते थे। अब शायद वो थोड़ा बैकग्राउंड में चले गए हैं। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि जैद हामिद साहब को पाकिस्तान में लोग सुनते जरूर है, लेकिन उनको कोई मानता भी है, इसलिए कि अब तो आपने भी जैसे कहा बैकग्राउंड में भी चले गए। और ये अभी के नहीं, बहुत अरसे के बैकग्राउंड में अपने मर्जी से कोई वीडियो बना लेते हैं या कोई बात कर लेते हैं। वो जो बासित साहब हैं जो एम्बेसडर भी रह चुके हैं, उनके साथ एक शो में लास्ट मैंने देखा था जो उन्होंने किया था। उसके बाद मैंने उनसे काफी बार कहा कि अपने चैनल पे आने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे पोलाइटली लेकिन एक मना कर दिया। और उसके बाद मैं उनको मेजर गौरव के साथ भी बिठाना चाह रही थी और बल्कि मेजर गौरव भी चाहते थे कि उनके साथ जरा वो एक डिबेट कर लें, लेकिन बहरहाल उस जमाने में उनसे बहुत बार कहा गया लेकिन वो किसी सूरत में नहीं आए। तो एक मतलब वो किसी को फेस ही नहीं कर सकते। और जाहिर है मेजर गौरव का तो एक नाम है, तो उनसे तो खैर वो वैसे ही घबरा गए होंगे। तो अब उनकी बातों को अगर वो इतना ही समझते हैं कि वो ठीक बात करते हैं तो वो आ जाते, ठीक है मेजर गौरव के साथ ना आते, मेरे साथ ही बैठ जाते, किसी और के साथ बैठ जाते पाकिस्तान में जो उनकी मर्जी की बात ना कर रहा होता, उनसे कोई टफ क्वेश्चन कर पाता, लेकिन वो नहीं आते सामने। तो अब उनकी बातों का क्या भरोसा किया जाए कि वो, यानी वो अजमल का साहब जिसका
ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے تھا کیا تھا. اب اس کو وہ کچھ بھی اگر کہہ رہے ہوں جو کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح کا وہ وہی بیان دیتے ہیں یا وہی اسٹیٹمنٹ ان کی ہوتی ہے جو کہ یہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو کہا جاتا ہے, تو پھر ان کے اوپر تو کم از کم میں تو بلیو نہیں کر سکتی. جی میں نے ان کو کئی دفعہ ایک پاکستانی چینل پہ دیکھا, ان کے ساتھ ایک نوجوان خاتون ہوتی تھی اور وہ بالکل ان کی ایسا لگتا تھا کہ ڈسائپل ہے کوئی. وہ کوئی ٹف کوسچن نہیں کرتی تھی, شاید اس کو پہلے سے کوسچن دے دیے جاتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی ڈبیٹ میں نہیں آتے. میں نے بھی ان کو انوائٹ کیا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے کوئی سیمپل انٹرویو اپنا بھیجیں. پہلے انکار کر دیا, میں نے کہا سر مجھے مایوس نہ کریں, یہ مجھے میری بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ میں پروگرام کروں. تو انہوں نے کہا اچھا تو مجھے اپنا کوئی سیمپل پروگرام بھیجو. وہ ایک میں نے بھیجا, اس کے بعد پھر پکا جواب ہو گیا. تو یہ جو ہے نا مسئلہ ہمارا کہ ہم ڈبیٹ سے گھبراتے ہیں. مجھے بھی انہوں نے کہا تھا کہ شو بھیجے, میں نے بھیج دیا تو پھر اس کے بعد بالکل پکا انکار ہو گیا. ہاں تو ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ون سائیڈڈ جو ہے نا گفتگو کے بڑے ماہر ہیں, لیکن ڈبیٹ سے ڈسکشن سے وہ بہت گھبراتے ہیں. اچھا جی, ایک صاحب ہے احمد حسن العربی, آج کل انڈین چینلز پہ بھی آتے ہیں, پاکستانی چینلز پہ بھی آتے ہیں, اور شاید گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ان کا کچھ تعلق ہے یا اسپوکس پرسن ہے, I'm not entirely sure. ان کا ایک میں نے اسٹیٹمنٹ ان کی سنی, وہ کہتے ہیں جی کہ مفتی بانی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم تھی, یہ بھارت نے بنائی تھی, اس کے پاس 10 لاکھ فائٹر تھے. تو آج کل تو ہماری بنگلہ دیش سے صلح ہے, اچھے تعلقات ہیں, ہمارے لوگ آتے جاتے ہیں, ہمارے ملٹری آفیسرز بھی وہاں گئے ہیں, ہماری فورن سیکرٹری وہاں گئی تھیں, پھر اسحاق ڈار صاحب وہاں گئے. تو ابھی تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس آرگنائزیشن کو وہاں ایڈمائر کیا جاتا ہے, بھلے وہ حسینہ واجد کے خلاف ہوں, لیکن مفتی بانی کا تو رول وہ انکار نہیں کرتے. وہ تو سمجھتے ہیں نا انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا. دنیا بھر میں پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری کے طور پر دیکھا جاتا ہے, اور اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنا زیادہ ریلیجیس ریڈیکلائزیشن ہے. یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ کی لسٹ میں کئی ایسے نام ہیں جو پاکستان اوریجن کے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جو آتنکی اسامہ بن لادن بھی پاکستان کے اندر ہی پایا گیا, اور نمبر 2 بھی. اور کیونکہ پاکستان اس بات کو سہ نہیں پاتا اور پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کا نام بھی اسی طرح خراب کیا جائے جس طرح پاکستان کا ہے, اسی لیے پاکستان اکثر یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ جو بھارت کے اندر RSS گروپ ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, جو فیکٹ نہیں ہے. اور جب پاکستان کے اینالسٹ اور ایکسپرٹس کو اس بات پر چیلنج کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو وہ اس کی رپورٹ لے کر انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جائیں اور RSS کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ڈیزگنیٹ کروائیں, تب ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا اور وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر ریشنل اور irrational کا کوئی بھی ڈفرینس نہیں جانتا. وہاں پر صرف بھیڑ چال چلتی ہے اور پروپیگنڈا جو وہاں کی آرمی چلاتی ہے.